Ons sal in die volgende ronde weer mense vra vir kommentaar. Wie wil eers gaan? Ek sal. I think I should take questions number 1 and 5. Should halls of residence be allowed to define their own religious identity based on a sort of continuing discussion? I think the answer is no, and the reason is no for the reason that has been political philosophers have been aware of for the last 300 years, and that is what they call the tyranny of the majority. We do not allow even very large majorities to rewrite the fundamental rules of society because they are not, in fact, because they're not coextensive with the entire society. In other words, if it's not literally true that every single person agrees with you, then we do not think it appropriate for you to rewrite the fundamental rules of that society. And it wouldn't even be true if you had literal unanimity this year, because the next year's intake of students might again have some minority or even a majority who disagree with you. That's why what we call constitutional moments are those moments like we had in 1994 and 1996, when we sort of step out of time and we imagine what would be an appropriate society even without the majorities that we see in front of us today. So we try to abstract from the immediate majorities and minorities. And all of us are minorities in some aspects of our lives. So this is, I mean, you might feel in a majority in the religious sense, but you'll be a minority in some other sense. And you'll require exactly the same kind of perspective to protect your view in those other aspects of your life. En oor vraag 5, kan ons nie gewoon die praktiese argument hê dat in geestelike HK daar is om funksies te reël vir 'n groot gedeelte van studente wat graag godsdienstige aktiwiteite in die koshuis wil hê nie. So ek sien die redelikheid van die argument. Die beswaar daarteen is, dit is presies wat kerke doen. So die vraag is dus vir die universiteit om 'n HK-lid te verskaf, want die HK-lid is 'n studenteleier van die universiteit in 'n koshuis, om die taak van kerke te dupliseer en in 'n sin te herorganiseer binne koshuise. So as daar geen moontlikheid was om jou godsdienstige lewe in Stellenbosch uit te leef nie, dan sou mens die regverdiging van so iets meer kon sien. En dan sou mens baie versigtig moet wees oor hoe jy byvoorbeeld soos die rugbyklub in 'n koshuis verseker dat die geestelike HK nie die verstek opsie raak nie. Met ander woorde, die aktiwiteite van die geestelike HK nie in verstek opsie raak nie. Soos ek aan die einde van my eerste insetsel gesê het, die default moet wees om nie deel te neem aan die geestelike aktiwiteite nie, net soos wat die default is om nie rugby vir Huismaree te speel nie. Baie dankie. Goed julle, ek sal die vrae hanteer nie in 'n vaste volgorde nie. The one question had to do with when is my faith really intruding upon the freedom of people from a different tradition? Jy het dit gevra, ons SR president. En hier is dit belangrik om net gewoon te sê, as ek vir iemand moet bid, dan sal ek eers vra, kan ek vir jou bid? As gevalle waar jy net gewoon hoor, mense kom in en hulle sê, kom ons bid nou vir jou. En het ek gevra, jy moet vir my bid. So, ons moet met mekaar daaroor praat. Dit is al klaar vir my, hoe ouer ek word, hoe versigtiger word ek. Wil jy selfs versigtig om net sommer vir iemand te sê, jong, mag die Here jou sterk. Hoor die ou sê, het ek aan probleme. En kom sê, die Here moet my versterk. So jy moet kyk, vir wie ken jy, wie behoort aan jou tradisie, en selfs vir die mens in jou tradisie met versigtigheid sê, dis my oortuiging en ek moedig jou aan. As jy mens beter leer ken, ja natuurlik, dan gebruik ons die godsdienstige taal en Godtaal heel eksplisiet en ons kan dit nie genoeg doen nie. Maar so, ek hoop dit gee ietsie van 'n rigting, kom ek vra, kom ek sê nie net nie. En kom ek pyl, waar staan jy, wat glo jy, en daar ontdek ons nogal baie dat ons in gemeen het en dan stap ons 'n pad met mekaar verder. Dit geld Christene en mense van ander godsdienstige tradisies, maar dit geld selfs ook binne die Christelike tradisie, moet ek maar nie te veel met aannames werk nie. Dan is daar ook die vraag na
die rol van inwonende hoofde, I think that's important. I think through my experience as inwonende hoof and warden, the university is working hard to equip inwonende hoofde, and this is one of the areas where I really think also inwonende hoofde should be equipped. En dan die organisasies van Stellenbosch wat nou nie hier byhou nie. Ek dink daar moet 'n gesprek hieroor wees dat as ons juridies wil praat, help ons handves van menseregte selfs dat as daar bepaalde kerklike praktyke is wat mense dehumaniseer, moet ek kan op juridiese grondslag daarteen beswaar maak en terwille van menswaardigheid my beskerm. Maar hier is ek op die terrein van die juriste, hulle kan ons daarmee help. And in conclusion, we are not a Christian university. I wouldn't like Stellenbosch to be called a Christian university. Christian higher education, Christian national education was apartheid education. We contaminate the heart of Christianity if we talk about a Christian university. And I know there are people who disagree, so I won't demonize and stigmatize them. Baie dankie. Ons gaan nog 6 vrae of punte van kommentaar. Weet die man in oranje langsom. Kan jy my hoor? Ek wil net graag 'n paar, dis 'n vraag maar ook 'n punt. Ons noem dit nou 'n gesprek, maar dit voel nou vir my asof die mense wat daarso voor sit, wie het gesê, want dit is 'n gesprek, hier is 'n een kant, julle sit aan daai kant en ons vra 'n vraag. Dan wil ek net weet wie op daai rytjie wat nou daarso sit staan vir om te sê ons wil ons geloof uitoefen in universiteit, in die universiteit omgewing. So dit is nie eintlik dis nie 'n debat of 'n gesprekkie, want julle is daai kant en ons vra nou net vrae. En nommer 2, ek weet nie die professor in die oranje das. Dis my interessant dat u nou Voltaire aangehaal het, want hy is 'n poster child vir die grootste ateïs in die wêreld. So ek weet nie, hy het boeke geskryf, ek weet nie, dis van sy grootste, hy was 'n ateïs en dit is sy ding gewees. So dit is my interessant dat ons nou oor in 'n geestelike debat praat en dat hy nou die eerste aanhaling is dit hy nou in die ding noem. En dan die tweede ding is die 30-jarige oorlog, om dit in te bring in hierdie gesprek waar die helfte van die gehoord nie weet waaroor te gaan nie, en dan heeltemal om te sê die les wat Europa nou geleer het is om nou nie Christendom of... Baie dankie, jou tyd is verstreke. Ek wil net gou noem op hierdie punt weer eens, jy is meer as welkom om nie 'n vraag te vra, maar stelling te maak oor jou opinie oor hierdie saak. Die 2 sprekers, alhoewel hulle professore is aan die Universiteit Stellenbosch, hulle praat nie namens Stellenbosch Universiteit nie. Hulle is 2 sienings wat ons gevra het om hulle opinies, of 2 mense wat ons gevra het om hulle opinies te lewer, en ons vra dit julle, indien julle verskil, so vir ons sê. Daar is 'n platform na hierdie debat wat ons oor gaan praat, waar julle meer as welkom enige van hierdie kommentaar ook op te plaas. En hierdie hele video gaan ook op die web geplaas word, sodat jy weer daarna kan kyk, nadat jy 'n bietjie navorsing gedoen het oor die 3de Wêreldoorlog, of 30 Wêreldoorlog. 30 jaar oorlog, jammer. Die volgende is Raylene. Okay, moving away from the 30 Years' War. I'm very glad that Professor Koopman brought forward this very liberal and verlichte perspective of religion. But I think what we need to understand here is that because we have such a strong, dominant culture on campus, that liberal way of looking at religion is not how people experience it, specifically in the residences. So I find it a problem that students, when they go to an institution or a residence, they have to opt
out as opposed to opt in. This isn't a website where you sign up and then at the bottom you say, please don't send me annoying emails. This is a place where we come to learn. We should be allowed to, as tertiary institutions, rather opt into religious activities. And I don't think that it is a practical solution to have residences define themselves as a specific religion or as a specific culture. Because as Professor Duplessis says, our student population is transient. It will change. And as a state institution, we should rather be secular and because of that, allow inclusion and integration as opposed to alienating others. Loveland. Thank you. I just wanted to say that as much as we can, firstly, this conversation for me is very reactive, right? So the dagbreek thing, must I stand? So the dagbreek thing happened and the dagbreek thing is over now. We're suddenly trying to decide what the role of religion is in Kosesa. And I think what I just want to contribute to this conversation is surely in everything that we do, we opt in and we opt out. I personally wouldn't be happy if we took religion out of Kosesa, but that's just my personal view. At the end of the day, though, if we say, okay, people can, the default can be nothing and you choose what you want to be involved in or if you want to have something, then if a Christian group of people, a Muslim group of people now want to organize something, surely that already places some sort of awkwardness or stigma on that. And now people are going to be like, oh, there go the Christians again, or oh, there go the Muslim people again. And I just don't think that the solution that Prof. Stan has given us is valid. And that's just my opinion. Thank you.